जगन्नाथ गीत सी आज गाई ना प्रभु माड़ देने डेरी दे बोधे प्रभु किंतु माड़ देने से जो पास्टर मान एते पावर था ना ताले ह्यूमन सागर भाईटी आज भल था माने गोटे समय गोटे गीत गाई परिबे आपण जगन्नाथकर और जीससकर कोटा आपण चॉइस परिबे जे मु एटा गाया पई चाहूँ गोटे ऑप्शन दिया केमती गोटे ऑप्शन सब तो भगवान गोटे से चमत्कार क्वालिटी एमान पाखरे अछि एमाने सभा करिक लोक मान कन्वर्टेड करे देछन ताल ह्यूमन सागर तो तांकरे मजहब रु आसुचंदी जने एते महान कलाकार इंस्पिरेशन तांको पई तो तांको तो से भलो करथै पारन ना कि एउटा आपण माने गोटे जिंस सिखले कि ए जो कन्वर्टेड वाला मिशनरी अछन से माने ए जो जिंस करूछन सेटा केवल धर्मांतरीकरण करिया पई नहले कोनोसी भी एजेंडा नै जदि तांको पास सेति शक्ति थांदा ताल ह्यूमन सागर को से माने भलो कर थांदे म जगा सबु सय केबे कार गर्व सयनी मैं तो ह्यूमन सागर को देखो आज जो पाद्री माने हलालुआ कहि कि छोटा को चलै दउथिले अंध को आखि दे दउथिले आज से पाद्री माने हार मानिचन ह्यूमन सागर मरीगले किंतु आज मध्य ह्यूमन सागरंकर विरोधी माने ख्रीष्ट धर्मर विरोधी माने आज मध्य ह्यूमन सागर को मारुछंती मला परे मध्य बार बार मारुछंती आ कहउछंती जे ह्यूमन सागर को ख्रिस्टियन पाद्री माने काहे की भलो कले नाही कारण ख्रिस्टियन पाद्री माने दाबी करूछंती जे आमे छुई देले कैंसर भलो होई जीवो किडनी रोग भलो होई जीवो तो ह्यूमन सागर को कहीं छुईकी भल कले नहीं जदि ह्यूमन सागर को छुईकी भल करिथान्ते ताहले सारा ओडिशा लोक ग्रहण करिथान्ते ख्रिस्टियन समाज को जे वास्तव में ख्रिस्टियन समाज रे गोटे चमत्कार अच्छी जीशुंकर चमत्कार अच्छी मात्र एबे जना पड़िला ह्यूमन सागर को भल करि पारिले नहीं तार अर्थ जे तांको पाखरे थिबा शक्ति मिथ्या अटे ताहा केवल गरीब निरीह लोक माननकु प्रलोभन करिबा पई धर्मांतरीकरण करिबा पई सेही शक्ति से माने व्यवहार करूछंती एमिति अनेक लोक माने अनेक ह्यूमन सागर विरोधी माने कहउछंती प्रथमे आपण वीडियो देखंतु तापर हमने विशेष भल भाव रे आलोचना करिबा सारे अनेक समय एबे रिसेंटली झारसुगुड़ा राउरकेला रे अनेक पास्टर माने आसुचंदे जो माने निरीह आदिवासी लोक माने कहउचंदे आमे किडनी खराब हेतले भलो कर देबो चाली न पारतले आमे चलै देबो बीपी भलो कर देबो मुंडरे बाळा नथले माने उगै देबो मला लोक छिडा करे देबो आमे से कोन एमिति हालेलुया प्रोग्राम करछोदे एमिति कोन हीलिंग करछोदे से चमत्कार करै भलो कर दोचंदे किंतु भाबंतु जदी से जो पास्टर माने पारे एते पावर थांदा ना ताले ह्यूमन सागर भाईटी आज भलो थांदा माने तांकर तो जोडी किडनी खराब हेतिला जदी एते चमत्कार क्वालिटी एमान पाखरे अछि एमाने सभा करिक लोक मान कन्वर्टेड करे देछन ताले ह्यूमन सागर तो तांकरे मजहब रु आसुचंदी जने एते महान कलाकार इंस्पिरेशन तांको पई तो तांको तो से भलो करथै ना कि एउटा आपण माने गोटे जिंस सिखले कि ए जो कन्वर्टेड वाला मिशनरी अछन से माने ए जो जिंस करूछन सेटा केवल धर्मांतरीकरण करिया पई नहले कोनोसी भी एजेंडा नै जदि तांको पास सेति शक्ति थांदा ताले ह्यूमन सागर को से माने भलो कर थांदे जो पाद्री माने हलालुआ कहि कि छोटा को चलै दउथिले अंध को आखि दे दउथिले आज से पाद्री माने हार मानिचन आ जते कि पैरासिटामोल खाई धर्म परिवर्तन करिचंदी से माने मथारे टिके अकल आसु एही समस्त प्रश्नर उत्तर ख्रिस्टियन लोक माने जानी छंती किंतु से कथा कहिबा पई भय करंती एबे जो लोक माने कहउछंती जे ह्यूमन सागर को पाद्री माने काहे की सुस्त कले नाही प्रथम कथा तो प्रत्येक मनुष्य दिने ना दिने मरिबो आपण मरिबे मु मध्य मरिबी खाली ह्यूमन सागर नुहे से दिन मरिबा परे किबा मरिबा समय आपण मान को मने पड़िबो ह्यूमन सागर आपण मान को पई कोन करि नाही जो पिला दिने मो ख्रिस्टियन लोक मु देवादेवी मानकर अन्य देवादेवी मानकर गीत गाइबी नाही बोली मनस्थ करथिला सेही पिला को आपण माने जबरदस्त कले डरेइले धमकेइले ता विरोध रे एतला देले पुलिस स्टेशन रे मानकर प्रिय सिंगर ह्यूमन सागर जे आपण मानक हृदय रे राज करचंती किंतु जगन्नाथ भजन केबे गाउ नांती जगन्नाथ भजन गाया पाई काई कुंठाबत कोन पे तमे कुंठाबत करूछ शेष रे आपण मानक पाई से जो व्यक्ति मना करिथिले अवश्य निश्चय सत कथा ह्यूमन सागर मना करिथिले जे अन्य देवादेवीर गीत गाइबे नहीं सही पिला आपण मानक पाई बोली सिद्धा दंडवत हेली मु कालिया पाखरे प्रभु जगन्नाथंकर भजन गाइले ओलीवुड सिंगर ह्यूमन सागर बहु वाद विवाद और थाना रे एतला परे शेष रे भजन गाइछंती ह्यूमन दंडवत हेली मु कालिया पाखरे एही प्रकार गोटे जगन्नाथ भजन बनेले तार अर्थ से सरेंडर हेले जगन्नाथंक पाखरे अनुताप कले आपण मानक दृष्टि रे से अनुताप कले जगन्नाथंकु से शरण पातिले एबे आपण कहतु ना तांको किए सुस्थ करिवो
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଟେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ଜିଗନିପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହାଙ୍ଗା ମହୋତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଉନଥିଲା ସେହି ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ନ ଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ନବା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ। ବିଚରା ନିରୀହ ଲୋକ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୁଏତ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଗାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା କରୁଛ କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏତେ ସଫଳତା ପରେ କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେ ବାଛିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଉପରେ ଅଧିକାର କାହାର ରହିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୂଳରୁ ଯଦି ଭଜନ ଗାଇଥାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଗାଇବି ନାହିଁ କହି ଯେଉଁ ପରେ ଗାଇଲେ, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛିଟା ଲୋକପ୍ରିୟତା, କିଛିଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା କମିଗଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଭା ସମିତିରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପସିବଲ ହେଇପାରିଛି, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ପରିମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାଳେ ଏମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କାଟଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଦେବେ, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଭାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଭା ସମିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନହେଲେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। ଦଶହରା ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମେଲୋଡ଼ି ବାଜିବ ଏବଂ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଜନ ସବୁବେଳେ ଗାଇଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଭାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଥିବେ ଯେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯିବା ମନା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାସ୍ କଥା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଯେଉଁ ଗାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନେଇ ଗାଉଥିଲେ। ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପଇସା ନେଉଥିଲେ ତାପରେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ କଳାକାରମାନେ, ହିନ୍ଦୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନଚେତ୍ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସିଙ୍ଗରମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିବା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା କହିକି କଥା ହେଉଥିଲେ। नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आपण समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। किंतु ह୍ୟୁମାନ ସାଗର କେବେ ହାଲେଲୁୟା କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ এই ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ସେ ପଶିଲେ, সেই ଦିନ ଠାରୁ ସେ ହାଲେଲୁୟା କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିଛି କହୁନଥିଲେ। नमस्कार दर्शक बंधु, टुडे वी हैव रिकॉर्डेड नमस्कार दर्शक बंधु, टुडे वी हैव रिकॉर्डेड वंडरफुल। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ এই সোসাইটিରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନା ସେପଟୁ ହେଇପାରୁଥିଲେ ନା ଏପଟୁ ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗୀତ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଜସ୍ଙ୍କର, କୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିବେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ ଆପଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଜିଜସ୍ଙ୍କର, କୋଉଟା ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଦିଆହେବ। କେମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍? ସବୁ ତ ଭଗବାନ ଗୋଟେ, କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ତ ବିଶେଷ କଥା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୋର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହୁଥିଲେ।
तो अधिका दायित्व आपण मानकर ही रहिला ह्यूमन सागरंकर मृत्यु ह्यूमन सागर रोग हेबा पछरे आ अनेक लोक माने कहउछंती जे ह्यूमन सागर को जगन्नाथ मारिदेले ह्यूमन सागर बहुत माने गर्व करूथला सेति जगन्नाथ ताको पनिशमेंट देले जगन्नाथ गीत से गाई ना प्रभु मारदेने डेरी दे होते प्रभु किंतु मारदेने तेणु यही माध्यम मुझे कहूँ जिते सब कलाकार भी जी जो कलाकार था आम प्रभु कोटी रे कोटी गोटे प्रभु जगन्नाथ ताको गीत को कई मना करते एटा प्रभु का माड़ निश्चिंत मो जगा सबु सहे केबे कार गर्व सहेनी नुहे तो ह्यूमन सागर को देखो आज रिप है जिन सत किंतु भगवान जगन्नाथ गीत गाया शरम लागुला ये कहते कि भगवान जगन्नाथ अच्छा कि नहांती आमे केमती जानबू मो जगा सिंह द्वारे मरी लोक जीवारे आम आखिरे देखीचु आ गर्व कर लोक तो पूरा माटी मिसिबार आम देखीचु न तो ह्यूमन सागर को देख ना पाखर ता स्त्री थिला हॉस्पिटल बेड रे ना पाखर पैसा थिला एटा होची जगतर ना जो व्यक्ति जगन्नाथଙ୍କର दंडवत हेले जो व्यक्ति जगन्नाथ को शरण पातिले ताकू जगन्नाथ मारिदेले तो जगन्नाथ आपणक परि जणे गुंडा ह्यूमन सागर को मारिबा पई किछि गुंडा लगै मारिदेले एटी गोटे कथा तो आवरी मु कहया पई चाहिबी ह्यूमन सागर केबे मध्य जगन्नाथଙ୍କର विरोध रे मंतव्य देई नांती जगन्नाथ को गाली करि नांती किंतु ओडिसा रे एते जो अछंती आमर हेतुवादी माने जो दिन राति जगन्नाथ को सदुचंती जगन्नाथ विरोध में कहउचंती जगन्नाथ नाहांती बोली कहउचंती तो से मानकू जगन्नाथ महाप्रभु कौन मारी पारिबे नहीं जो जगन्नाथ महाप्रभु ह्यूमन सागर को मारिले ह्यूमन सागर को तांकर गर्व भांगी देले से कौन से हेतुवादी मानकर भांगी पारिबे नहीं एटा हला कथा ह्यूमन सागर जेते सब कष्ट भोग कले जेते सब तांकर जीवन रे एते जब कष्ट आसिला बर्बाद हेले तार कारण ख्रीस्टियान लोक नुहंती जेते बेले से निज गाँ रु कटक को गले सही समय से शुद्ध भल पिला होइके जाइतिले किंतु सेठी गला परे आपण माने ही तांको नष्ट कर देले आ शेष कथा सी आपण मान कथा रे चलिले आपण मानकर कथा रे उठ बस हेले जहाँ से चाहू नथिले ताहा से करिले तथापि आपण माने तांको कोन देले से आपणकर कथारे से जगन्नाथ भजन गाइले आपण माने कोन तांको देले आज पर्यंत तांको परिहास करूछंती आज पर्यंत तांको आपण माने गाली करूछंती ता छडा से किछि पाइले नाही तार अर्थ आम भारत रे आम ओडिसा रे जदि जणे जे कोनोसी व्यक्ति बड़ हेबो ताहले सी हिंदू धर्म को सम्मान देवाक पड़िबो हिंदू धर्मर कथा अनुसार हिंदू धर्मर किछि लोकमानकर इशारा रे चलिबाक पड़िबो नचेत से सफलता पाइबो नाही ह्यूमन सागर शक्तर सहित ठिया हो पारे ना तो ह्यूमन सागर पर गोटे उदाहरण मध्य अनेक लोक मैंने अच्छा जे आपण मैंने विगत दिन मानक जानी जे भारत महिला क्रिकेट टीम रो जड़े आउ प्लेयर्स जहाँ ना जेमिमा रोड्रिक्स सी ख्रीस्टियान लोक बोली तांको बहुत परिहास करागला सी मध्य डिप्रेशन रो शिकार होते सी मध्य मरबार बंची जाते किंतु शेष रे से जीशु को नाम को प्रचार कले प्रकाश कले जीशुंकर महिमा कले जे जीशु मते एते साहाय्य कले जीशुंको पाई बोली मु आज एही मैच को मु हासिल करि पारिली एही मैच रे मु फाइनल को नहीं पारिली Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. जो लोक माने शेष पर्यंत जीशुंकर नाम को छाड़ी नांती से माने सफलता रो शेष सीमा को पहुंचीबे किंतु ह्यूमन सागर दुखर कथा जे तांको एते डरे दिया जाइतिला एते भयभीत कर दिया जाइतिला से ख्रीस्टियान लोक मान बहुत दूर रे रहिले ख्रीस्टियान लोक मान थारु बहुत संपर्क विच्छिन्न करके रहिले अनेक इंटरव्यू रे देखुथिलु जे मझी मझी रे से ख्रीस्टियान लोक मान गीत गाइबा मना कर देइथिले फर्स्ट टाइम मु आपन कहूची मु क्रिश्चियन गीत जते भी हला सब मना कली भाई मु गाइबी ए समस्त विषय देखिले जने साधारण व्यक्ति मध्य जानि पारिबो जे ह्यूमन सागर को बाध्य करा जाउथिला फोर्स करा जाउथिला जे से केमिति ख्रीस्टियन विश्वास त्याग करिबो एवं ताहा गोटे दिन नहीं वर्ष वर्ष धरी ताकू सेमिति करिबा पर शेष रे बाध्य करा गला पब्लिक प्लेस रे ताकू कुहा गला जे जदि जगन्नाथ भजन गाइबो नाही ताहेले कोन स्टेज रे गाइबो नाही मीडिया वाला माने शिक्षित लोक माने से माने ऑप्शन देउछंती जे तुमको गोटे टाइम रे दुईटी गीत बाछिया को पड़िबो जे क्रिश्चियन गीत गाइबो ना जगन्नाथ गीत गाइबो इस समय गोटे गीत गाइ परिबे आपण जगन्नाथଙ୍କର और जीससଙ୍କର कोटा आपण चॉइस परिबे जे मु एटा गाइ अपने चाहछ गोटे ऑप्शन दे आप की अधिकार देला ए मानकू
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଏମିତି କାହିଁକି ଏମିତି ଅଧିକାର? ଦିନ ରାତି ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଧ୍ୟ କରାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାରକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ କରାଇକି ଫୋର୍ସ କରିକି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଇ, ସେହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାର ସେବା କରୁନଥିଲେ, ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବ, ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ, ଜଣେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ, ଜଣେ ଜର୍ଜ ସାହେବ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସେ ଶରଣ ପତିକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ନଚେତ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି।